ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର କେକ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି କେକ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ସଦରୁ ଆଉ ଗୁଦରୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ। ଆଉ ଭାରତ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଯେଉଁଠି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ରାମନବମୀ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଶ ଆଉ ବିଦେଶରେ ବି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ। ଆଉ ରାମ ଥିଲେ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛେ ଆଉ କେମିତି ପରିବାରରେ ଆମେ ଭାଇକି ସମ୍ମାନ କରିବା, କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକି ସମ୍ମାନ କରିବା, କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ଆଉ ସଂସାରରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଚଳଣି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖାଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାମନବମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାମନବମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଅଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ସବୁବେଳେ ଇମାନଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ସତ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ନ ରଖିପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ କତିରେ ଥିଲା ଦୁନିଆର ସବୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଯିବା ରାମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେବ ଆଜି ଭାଇନାଙ୍କ କତିରେ ଦହିବରା। ଚାଲ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, 10 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ଦହିବରା ଖିଆ ହେଲା। ସକାଳର ଫାଷ୍ଟ ବୁକିଂ ବରଗଡ଼ଠୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ନା 33 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହୋମ୍ସ ଅଛି ଏ ଗଳିରେ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଏତେ ସଫା ବି ନାହିଁ ଭାଇ, ସଫାସଫି ରଖିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ମାନେ ଚକାଚକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ରାସ୍ତାଘାଟ ରାଜମହଲରୁ ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ପୋଲିସ ଜଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଠିଆ ବି କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ତୁମେ ଏଠି ଠିଆ ହୁଅନା। ଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କେହି ଠିଆ ହେବେନି? ମୁଁ ତ ପଚାରିଲି ଯେମିତି ସେ ପୋଲିସ ବାଲାଟା ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କେତେବେଳକୁ? ଗାଡ଼ି ବି ଠିଆ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ପୋଲିସ ବାଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି କେସ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କେସ୍ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ପୋଲିସ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଯିବେ, ରାଜନେତା ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଛି ରାମନବମୀ, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ବୁକିଂ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲିଙ୍ଗିପୁର, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଇ ଆଉଥରେ ବୁକିଂ କଲେ ସେଇଠୁ। ତ ମୋତେ ହିଁ ବୁକିଂ ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି କେଉଁଠି, ନବୀନ ନିବାସ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ବହୁତ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ଆସି 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ନହେଲେ ପୁରା ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇବି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ରେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ପୁଣି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇନି, ପୋଷ୍ଟ ହେଇନି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, କାମ ଫାମ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଛୁଟି ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଭଲ ବୁକିଂ ବାଜେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଟିରେ ବୁକିଂ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ବାଜେନି। ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ ଭାଇ, ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି, କେହି ବି ଲୋକ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଖରାଦିନ ବହୁତ ସାରା ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେମାନେ ରାଇଡ଼ର ଭାଇ, ଆମ କାମ ହେଉଛି କାମ କରିବା ଖରାରେ। ଆଉ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ହେଉ, ଶୀତ, ଆମେ ହିଁ କାମ କରୁ ଭାଇ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପକାଇ ଦେଇଛି ଗାମୁଛା ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ପୁରା ଗାଣ୍ଡିଟା କାଟୁଛି। ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପଛା କରି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ସକାଳେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦୋକାନରୁ ଯିବ ଦହି କଡ଼ରା, ଏଇଟା ଦହି ତ ଦହି ଏବେ ଯିବ, ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେବ। ଯେମିତି ଭାଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମ କୁକୁରମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୌଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଖରାବେଳେ ଆସିଥିଲି ରୁମ୍କୁ, ବହୁତ ସାରା କାମ ଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ ବାକି ଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଏ, କାହିଁକିନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବାର ଅଛି, ରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଖିବାର ଅଛି।
सॉरी अभिषेक नुह रामंकर पूजा देखिबार अच्छी कीर्तन देखिबार अच्छी खुड़ी फोन करते आउ सालिया से जबार अच्छे कि राम मंदिर जबार अच्छे जोटी गले भी राम पूजा हो से हिं भावी आ देखिपार तो ये कुकुर मान सब आम शोन से एकालिया सब खाया देते खाई खेलुँच सी दीटा सी गोटे ये खाया देती ये गोटे खेलुची भितर दीटा कुकुर तो मन इच्छा खेलुंट आ गोटे कुकुर भी इटा भितर पशि जाता बोबेले एडे जोर जे टाणिक बाहर कली थरे मना करते बसबुनु पुणी आज पई यही जो आगे आई पछ कुकुरटा तो मेहनत करा पड़े आ बहुत सारा स्ट्रगल करा पड़े लाइफ रे सक्सेस होगापाई आपणकर माने काम ता भितर माने बहुत सारा शेड्यूल बाहर करी वीडियो बनेबा घर परिवार को बंचेबा निज लाइफस्टाइल को बंचे रखा आ बहुत सारा परिश्रम भी हुए सेमती नुहे जे भाई मुझे घर को कहते 2 घंटा पाखापी 2.5 घंटा चाहिए 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट नहीं पारे किंतु वीडियो एडिटिंग करके पोस्ट कला बेलू बहुत सारा भी कम रोच तो सब जिन मैनेज कला टे तो बहुत कौन कौटी कष्ट हो सपोर्ट से हिसाब से मिलूनी से बहुत कष्ट लगुच कि दिन ना दिन भगवान का आशीर्वाद सब जिन मिल रूम रू डायरेक्ट आसली गोटे भड़ा बाजिला कौटी के माने बाजला हाईटेक मेडिकल आसे मत कहले 15 मिनट रे पहुँचे मुझे भाई एत रिक्स में जाई हेनी कैंसल करदेली आपर गोटे बुकिंग बाजिला डिलेट आम जो बीएमसी नुआ बीएमसी हल अच्छे से बाजिला लाइफ गोटे होटेल से छाड़ी एक्चुअली होता 30 टंका लोकेशन बुलूला सी कहले 50 टका देते मतलब कहला 10 टका चेंज दे मुझे मोहर भाई चेंज 10 टका सी 50 टका ही देले तबे मुझे केएमजी ज्वेलर्स सामने तो यहाँ केएमजी ज्वेलर्स सामना रूपाली तो ये मुझे ठिया आज बहुत कम बुकिंग कहीं छुट्टी अच्छी आज ऑफिस सेमती किसी ना से बहुत सारा कम भी बुकिंग आसे देखिबार तो गाड़ी मो रास्ता पर ठिया अब ये रास्ता के फांका फांका लगुच देखो यहाँ एत भिड़ हुआ रास्ता फांका लगुच बढ़िया बड़ा बरा देखा तो केते अच्छी सुंदर सुंदर बरा तो चलो खाइबा जल्दी जल्दी सामने देखिए भगवान रामंकर भक्त हनुमान झंडा केमती माने उड़ा जाऊँच केते बढ़िया लगुच देखा लगी आदि आपण भगवान को सतरे भल पाऊे भगवान आपण माने मन भर भल पाए ताले भगवान प्रत्येक जिनस आपको कौन ना कौन भल लगे आई हूँ आम भगवान रामचंद्र आर जो मर्यादा पुरुषर मान्यता आम के सम्मान दौचे आम मन भी तो सहीटा आमको परिचय दे आम के भल आ के खराब सकाल पड़े ड्यूटी रे आसी पहुँचे रूम रे कुकुर मान आनी सब बिस्कुट फिस्कुट खाइबा आ दही भी आनी खाया सब सब खाई पूरा बुलूँच ये सब बिस्किट छोट छोट गुंड कर पकई देसी बड़ बड़ बिस्किट खाई पाना तेज मुझे जाऊँ डायरेक्ट गाँव को कहीं आमर अष्टम प्रहरी जो आम कीर्तन करूँ आजिकल गाँव आउ कि कीर्तन करना पिला जाऊना जदि पिला मद पिया डाक पिला मद पिया जी कि भगवान का नाम करा कहीं जीवेनि किंतु जदि गाँव में गोटे कहार अनुष्ठान है कीर्तनिया दरकार से आसी पहुँचे आस कीर्तन कर तो तुम जदि कीर्तन करा जीवन तुम घर कहीं किए कीर्तन करा जी तो आजिकल मुझे गाँव भाई डायरेक्ट कहीदेवी तो जो गाँव में जी गोटे डाक कीर्तन करा कहीं भी जीवेनि कीर्तन जो मान भी कर संसार अच्छे परिवार अच्छे से भी चलते ना ना तो से कौन पाई कीर्तन करें से भगवान को पाए घरे कीर्तन करेंगे तो कौन सी पिला गोटे गाँव में बाहर ना कीर्तन करवा जे नाम संकीर्तन करने जा गोटे भल ठाकुर कम करमती कहीं गाँव में बाहर ना आ समस्त खाली कौन आमर कीर्तन हेल्ले तुम मैंने आस कौटी मद माछ मांस है माने कौटी जाकि बातरामी करें से सब जिनस गाँ पिला पूरा फास्ट आ भगवान का काम कहीं जावाक ना तो से बहुत सारा डिस्टर्ब चलती कीर्तन मंडल में कहीं पिला ना आम जो कार्ड रखुचे पुणी से कीर्तन कर दरकार ना तो उत्तम दादा फोन करते सकाଳେ समस्ते तो कहीं ना गौ पणे आसी बाहर को तार ड्यूटी एमती दादी फादी अच्छा आम समस्त कीर्तन करने जीवु मु सकाल जाइए ड्यूटी आ ड्यूटी सरला आ जहाँ भी टार्गेट करी भगवान बहुत सारा कृपा अच्छे तो जदि आप भगवान को ऊपर विश्वास कर कम करेंगे से कौन ना कौट आप कथा शुणे तो फाइनाली नहीं जावा दुटा आइसक्रीम गोटे भणजार गोटे भाणीजीर कोन वाला नवा ना कप वाला नवा यहाँ ही नहीं जावा बटरस्कच दुईटा नहीं जावा हाँ दुईटा नहीं जावा।
तो ये आसीगला आमर केक तो देखिपे आइसक्रीम आसी जाइए मु खाऊँ केक आ सब खाऊँ आइसक्रीम सदरू आ गुदरू गुदरू